बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में 3 अहम स्टोरीज के हवाले से बात करूंगा। एक तो नेपाल में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारतीय खुफिया इदारे, इसका वार नाकाम हुआ है। केपी शर्मा ओली ने असम्बलियां तहलील कर दी हैं। किस तरीके से ये रॉ की नाकामी है और अब चीन और भारत के दरमियान नेपाल में रस्सा कशी उरूज पर क्यों है, क्यों बढ़ रही है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैंने आपको याद होगा 2 रोज़ पहले वीडियो की थी कि तमाम नज़रें होंगी अलीगढ़ पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का यहाँ पर खिताब था, ये मुनाफकत से भरपूर खिताब था। इसमें उन्होंने अलीगढ़ के हवाले से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और इसके तलबा के हवाले से 180 डिग्री का जो टर्न लिया है उसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। और उसके ऊपर फिर जो रद्द अमल आया मौजूदा साबिका तलबा की तरफ से और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तरफ से, और नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के ऊपर पूरा दिन किस तरीके से इस स्पीच के हवाले से ट्रोल किया जाता रहा, उसके हवाले से बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले और आगाज़ में मैं आपको बताऊं, गुज़श्ता वीडियो मैंने की थी इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल के दरमियान ट्रेन राबते, एक कार्गो सर्विस ट्रेन के ज़रिए और कंटेनर ट्रेन चलाने के हवाले से जो स्टेटमेंट आई तुर्की के वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट आदिल कारा इस्माइलोगलू, उन्होंने ये कहा कि अर्ली 2021 के आगाज़ में इस ट्रेन सर्विस का आगाज़ हो जाएगा। इसके हवाले से तमाम चीज़ें तय कर ली गई हैं, जो कि पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन चलेगी और ख़ित्ते के तमाम ममालिक इससे फ़ायदा उठाएंगे। उसके हवाले से मैंने आपको बताया था। अगर आपने तफसील देखनी है मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स बॉक्स में इस प्रोजेक्ट की तमाम तर तफसीलात क्या हैं। लेकिन मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैंने राब्ता किया था वफाकी वज़ीर बराए मवासलात मुराद सईद साहब से कि उनसे मैं जान सकूँ कि इसके हवाले से क्या अपडेट है, क्या उनका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। उनका मैसेज जो है वो मुझे वीडियो अपलोड करने के बाद आया, तो मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने मुझे तस्दीक की है कि ये प्रोजेक्ट और इसके हवाले से गुफ्तगू हुई है 15 दिसंबर की ECO मिनिस्टीरियल मीटिंग में, और इसके हवाले से पाकिस्तान की वजारत मवासलात से एडिशनल सेक्रेटरी शरीक थे। लेकिन मुराद सईद साहब के मुताबिक अभी तक ये तय नहीं हुआ कि अर्ली 2021 में इस ट्रेन सर्विस का आगाज़ होगा या नहीं। मैं ज़ाहिर है कि मैंने मेंशन किया था कि जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट की पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत प्रेशर हो सकता है इस प्रोजेक्ट को चलाने के हवाले से। और इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अगर अनाउंस किया जा सकता है तो उसके लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, वज़ीर आज़म इमरान खान की सतह पर एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा। अदरवाइज़ ये प्रोजेक्ट जिस तरह पहले कागज़ों में रहा, कागज़ों में रहेगा। अब आ जाते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल के हवाले से आपको मालूम है कि मैं तसलसल के साथ वीडियोस करता आया हूं, लेकिन मैं आपको चीदा और इंतहाई अहम तरीन नुकात बता देता हूं कि किस तरीके से ये रॉ की नाकामी है कि असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं। अगरचे रॉ का मकसद तो यही था कि हुकूमत का ख़ात्मा हो जाए, केपी शर्मा ओली वो रुखसत हो जाएँ, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बने हुए थे। मेन वाक़यात मैं आपको बता देता हूँ। नेपाल बादशाहत से इसका ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांजिशन हुई है जमहूरियत की तरफ। 2015 में इन्होंने अपना आइन बनाया और 2015 में जब आइन बन रहा था, भारत चाहता था कि उसकी मर्ज़ी की शिकें इस आइन में रखी जाएं। लेकिन उस वक्त जो नेपाल की अंदरूनी सूरत हाल थी और जिस तरीके से सियासी जमातें गुत्थम गुत्था थीं, भारत उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सका। जिसके बाद भारत ने इसकी सरहदें, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है जो डिपेंड करता है भारत के ऊपर अपनी तमाम तर तिजारत के लिए, तमाम अशिया भारत के रास्ते यहाँ पर जाती हैं। दूसरी तरफ चाइना है, लेकिन चीन से अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि ये सामान की तरसील या तिजारत हो सके। भारत ने 2015 में इनके बॉर्डर्स बंद कर दिए, एन उस वक्त जिस वक्त जलजला आया हुआ था। बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी वहाँ पर, खाने पीने की अशिया की, मेडिसिन्स की, अद्वियात की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज थी। खैर, जो डेमोक्रेसी है यहाँ पर वो उसकी कहानी भी जो है बड़ी अजीब व गरीब है। हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाईं। पहले केपी शर्मा ओली आए, उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। उसके बाद जो इस वक्त उनके पार्टनर भी थे और इनका मर्जर हो गया था जमातों का, जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ के मुख्तलिफ फैक्शंस वहाँ पर मौजूद थे। उसमें पुष्पा कमाल दाहल, इनको प्राचंदा भी कहा जाता है, इनका जो जिसे कह सकते हैं निक नेम, उसके नाम से इनको पुकारा जाता है। इनकी हुकूमत आई, ये प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई और 2018 में फिर एक लार्जर अलाइंस बना था कांग्रेस पार्टीज़, इनका जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं उनका, और कांग्रेस जो है उसको शिकस्त हुई। एक हुकूमत जो है वो कायम हुई, केपी शर्मा ओली उसमें वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन केपी शर्मा ओली का शुरू से जो टिल्ट है, झुकाव है, वो चीन की तरफ और चीनी
चीनी सदर शी जिनपिंग की तरफ था। उस सारे मामले पर जिस वक्त 2019 की 5 अगस्त को एनेक्सेशन हुई, इलीगल एनेक्सेशन इंडिया ने की जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, साथ ही फिर जब उन्होंने पॉलिटिकल मैप अपना जारी किया उसमें नेपाल के कुछ इलाके जिनके साथ एक तारीख़ी जो है वो तनाज़ा है, सरहदी तनाज़ा है, मैं उसको भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये तनाज़ा है क्या, लेकिन जो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी के इलाके हैं इनको भारत ने अपना शो किया। इस सारे वक्त के दौरान जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उनका दौरा हो चुका था नेपाल का। वहाँ पर उनके दरमियान ये तय पा गया कि रोड कनेक्टिविटी और BRI का हिस्सा बनाएगा चीन नेपाल को। इस सारे सूरत हाल की वजह से नेपाल गॉट द मसल एक्चुअली, कि जिसमें उन्होंने भारत के ऊपर जोर दिया कि इन इलाकों के हवाले से मुज़ाकरात करें। भारत नहीं माना तो ऐन उस वक्त जिस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा था चीन और भारत के दरमियान, उस वक्त KP शर्मा ओली की हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो भी अपना एक पॉलिटिकल मैप जारी करेंगे, और वो पॉलिटिकल मैप उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करवाया, जिसमें इन तमाम इलाकों को नेपाल ने अपना हिस्सा दिखाया और भारत के सामने कन्फ्रंटेशन की, एक मुकाबले की जो मोड है और एक एग्रेसिव टोन के साथ नेपाल सामने आया। इस सारी सूरत हाल में KP शर्मा ओली ने बारहा कहा कि उन्हें मालूम है कि खटमंडू के कुछ होटलों में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं मेरी पार्टी के लोगों से। रॉ के लोग दिल्ली से आशीर्वाद लेने के बाद लोग मेरी पार्टी में मुलाकातें कर रहे हैं और मेरा तख्ता उलटना चाहते हैं। इस दौरान जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की तरफ से चल रहा था, इन्होंने चैनल्स बंद किए, इंडियन चैनल्स बंद किए, और उसके बाद एक बहुत ही तवील जो है वो कशमकश चलती रही। अंदर से पार्टी में से हमले होते रहे, बहुत ओवरवेलमिंग, मोर देन 2/3 मेजॉरिटी है जो इनका इत्तेहाद है, जो मर्जर हो गया था पार्टीज़ का, कम्युनिस्ट पार्टीज़ का। लेकिन इस सारी सूरत हाल में कांग्रेस तो कोई टफ़ टाइम नहीं दे पाई कोई KP शर्मा ओली को। लेकिन आपको मालूम है कि मैं ये भी बता चुका हूँ कुछ वीडियोस में कि रॉ के चीफ ने, जो रॉ के सरबराह हैं, उन्होंने एक क्वाइट विज़िट किया था नेपाल का। उसके बाद आर्मी चीफ MM नरवाने वो भी नेपाल गए, और भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा इन्होंने भी विज़िट किया और इन्होंने मुलाकातें की KP शर्मा ओली के साथ। इतलात यही है कि इसी हफ्ते एक दौरा जो है वो नेपाल के वज़ीर ख़ारजा का भी होना था, जिन्होंने भारत आना था। लेकिन इस दौरान जो पार्टी है उस पार्टी में कशमकश इतनी ज़्यादा हो गई, KP शर्मा ओली से ये कहा गया कि आप या तो वज़ीर आज़म का ओहदा अपने पास रखें या पार्टी का ओहदा अपने पास रखें, एक ओहदा छोड़ें और अपने जो डिसीजंस हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें इख्तियार जो है वो दिया जाए दूसरे फैक्शंस को और दूसरे लीडर्स को जिन्होंने मिलकर मर्जर के बाद इस पार्टी को ज्वाइन किया था। इस सारी ब्लैकमेलिंग्स को सामने रखते हुए KP शर्मा ओली को ये नज़र आ गया था कि इसी हफ्ते के दौरान रॉ के कहने पर ये जो अपनी ही जमात है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएगी इनके ख़िलाफ़, इनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है और इनको हटाकर इनकी जगह किसी और शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। सो ही एक्टेड स्मार्ट। और इस दौरान इतलात हैं कि तमाम वक्त जो हाउ यांकी हैं चाइनीज़ एम्बेसडर, वो मुलाकातें करती रहीं KP शर्मा ओली के साथ, दीगर लोगों के साथ पार्टी के, और वो ये चाहती थी कि KP शर्मा ओली की हुकूमत इसी तरीके से बरकरार रहे। लेकिन एज अ लास्ट रिजॉर्ट KP शर्मा ओली ने जो सदर हैं बिद्या देवी भंडारी, नेपाल की सदर हैं, उनको एडवाइस भेजी इतवार के रोज़ 20 दिसंबर को छुट्टी का दिन, और उन्होंने कहा कि असम्बलियों को तहलील कर दिया जाए। और जो नेपलीज़ प्रेसिडेंट हैं उन्होंने असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील करने की एडवाइस पर फौरी तौर पर अमल दरामद करके इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपाल में इस वक्त एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आइनी तौर पर ये मुमकिन नहीं था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है नेपाल की, वहाँ से ये स्ट्राइक डाउन भी हो सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ व्हेन वी स्पीक नेपाल में सिचुएशन ये है कि वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं अप्रैल की 30 तारीख को और मई की 10 तारीख को 2021 में ये इलेक्शंस 2 फेजेस में होंगे। उस वक्त तक KP शर्मा ओली के पास फ्री हैंड है, वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, यानी कि कायम मकाम वज़ीर आज़म आप इनको समझ सकते हैं, जिनके पास विद नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। ये पार्टीज़ जो हैं वो इनको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे और नेपाल के वज़ीर आज़म के तौर पर ही विल कंटिन्यू टू सर्व एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अब रस्साकशी जो है वो बढ़ने जा रही है।
اگلا جو فیز ہے جس میں الیکشنیئرنگ کا فیز ہے، انتخابی عمل تک جانے کا اور انتخابات تک کا، اس میں بہت ساری جوڑ توڑ ہے، اس میں را اپنی انفلوئنس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ چائنا کے جس طرح کے سٹیکس ہیں نیپال میں، تو ظاہر ہے کہ پھر چائنا بھی اس میں ایکٹیو ہوگا، تو آگے آنے والے جو دن ہیں، چند ماہ ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں نیپال میں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی لاسٹ سٹوری کی طرف۔ میں نے تذکرہ کیا تھا کوئکلی، میں آپ کو بیک گراؤنڈر کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، اٹ از ون آف دی اولڈسٹ اینڈ ون آف دی ناٹ ون آف دی اولڈسٹ بٹ ظاہر ہے کہ ایک پرانی اس کی تاریخی یونیورسٹی، ہسٹورک یونیورسٹی ضرور ہے۔ 1875-77 یہ وقت تھا جس وقت سر سید احمد خان نے ایک محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس کے بانیان میں سے تھے، اس کے فنڈرز اینڈ ڈونرز میں سے تھے۔ 1937-38 میں قائد اعظم کو اس یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹ یونین ہے اس کا تاحیات ممبر جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کی ایک پورٹریٹ بھی نصب تھی۔ 2018 میں اس پورٹریٹ کے وہاں پر موجودگی کے اوپر اعتراض اٹھایا تھا بی جے پی RSS کے غنڈوں نے، اور ان کے جو ایک لوکل MLA ہیں ستیش گوتم، انہوں نے ایک خط لکھا تھا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کہ اس تصویر کو یہاں سے ریموو کیا جائے۔ پھر ان کے غنڈوں نے حملہ کیا تھا یونیورسٹی پر، اور اس سارے سٹینڈ آف کے دوران بہت سارے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے تھے۔ خیر وہ معاملہ پھر حل ہوا جب انہوں نے صدر کو، جو یونیورسٹی کی جو یونینز ہیں مختلف یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹ یونینز، انہوں نے بھارتی صدر کو خط لکھا۔ اب تصویر جو ہے وہ وہیں پر جوں کی توں موجود تھی۔ 100 سالہ تقریبات ہو رہی ہیں، اور 2019 میں 15 دسمبر کو جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز ہیں اس کے اوپر بھارت میں جب احتجاج ہو رہا تھا تو اس یونیورسٹی کے اوپر اٹیک کیا تھا پولیس نے، پولیس گردی کی گئی تھی، یہاں پر اسٹوڈنٹس کو مارا پیٹا گیا تھا، اور اس کی جو اندوہناک قسم کی کہانیاں ہیں اس کی ساری تفصیل ظاہر ہے کہ میں مختلف اوقات میں اپنے ویڈیوز میں مختلف جو ہے وہ تذکرہ اس کا کرتا رہا ہوں۔ اس سارے معاملے کے بعد اب 100 سال پورے ہو رہے تھے، اور 100 سالہ تقریبات میں نریندر مودی، وہی شخص جو یہ سب کچھ اس یونیورسٹی اور اس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کرتا رہا، وہ منگل کے روز 22 دسمبر کو اپیئر ہوئے۔ ایک انہوں نے ورچوئل ایڈریس کیا، آن لائن ایڈریس تھا، ظاہر ہے کہ اس دوران تو اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کیونکہ وہ تقریب بڑی محدود سی تھی، یونیورسٹی انتظامیہ کو اندازہ تھا کہ اس کے اوپر کوئی غل غپاڑا ہو سکتا ہے اور نریندر مودی کے اوپر فقرے کسے جا سکتے ہیں۔ نریندر مودی نے خود آنے سے گریز کیا، یونیورسٹی کو برقی کمکموں سے سجایا ہوا تھا، لیکن جس وقت یہ تقریر ہوئی، اس تقریر میں نریندر مودی نے انتہائی منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو منی انڈیا قرار دیا، اور اس کو انڈیا کا چہرہ قرار دیا، انڈیا کا، بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیا کہ یہ یونیورسٹی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کی تعریف کی، اور پھر اس کو کہا کہ یہ یونیورسٹی بھارت کی تعمیر اور ترقی میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عربی اور اردو زبان یہ بھی پڑھائی جانی چاہیے ہندی اور سنسکرت کے ساتھ۔ اب یہ ایگزیکٹلی اپوزڈ، اٹ از کراس وائز اپوز ٹو وٹ بی جے پی اسٹینڈس فار۔ بی جے پی کی اور RSS کا جو موقف ہے، جو ان کا عمل ہے، اس سے بالکل متصادم تقریر کی نریندر مودی نے۔ انہوں نے مسلم اسٹوڈنٹس کو سراہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایمبیسیڈرز ہیں، اور یہاں پر جو فورن اسٹوڈنٹس آتے ہیں 1000 سے زیادہ، تو وہاں پر دنیا بھر سے لوگ یعنی کہ تعلیم کے لیے موجود ہیں اس وقت بھی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے ان کو ایمبیسیڈرز قرار دیا۔ اس سارے کے بعد جیسے ہی ان کی تقریر ختم ہوئی، ایک طوفان برپا ہو گیا سوشل میڈیا پر۔ جو اسٹوڈنٹس موجودہ ہیں، سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے تو تنقید کا نشانہ بنایا ہی بنایا۔ 89 ایئرز اولڈ یونیورسٹی کے پروفیسر عرفان حبیب، ہسٹورین بھی ہیں، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے انڈیا میں، بڑے کوالیفائڈ ہیں، بہت ساری بکس انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں آ کر یا یونیورسٹی کے کسی ایونٹ سے وزیر اعظم کا خطاب کرنا یونیورسٹی کے لیے کوئی اعزاز کی بات نہیں، خاص طور پر ایک ایسا شخص جو بھارت کی مسخ شدہ تاریخ بیان کرتا ہے، بھارت کی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ اسی طرح میں ایک لیٹر دیکھ رہا تھا نشیتا گوتم، اگر آپ کو جو ہے وہ چانس ملے جا کے اس کا خط ضرور پڑھیں جو اس نے نریندر مودی کے نام اس کے بعد لکھا، اور اس میں یعنی کہ سیدھا 2-4 میں آپ کو جملے بتا دیتا ہوں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اینٹی نیشنل جہادی، جناح کی اولاد اور
اس طرح کے مزید القابات ہمیں دیے جاتے تھے اور آج ہمیں شراکت دار کہا جا رہا ہے۔ اور پھر ون بائی ون جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ خاتون جو ہیں انہوں نے بھی اپنے اس خط میں انہوں نے قائد اعظم کی تصویر ہٹانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی تھیں اس کا تذکرہ کیا، یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام تبدیل کرنے کے لیے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حیدرآباد کا نام جو ہے وہ گوتم پور یا اس قسم کا کوئی اور نام رکھ دیں گے تو اس سے کیا حیدرآباد تبدیل ہو جائے گا، حیدرآباد کی اصلیت وہی رہے گی۔ اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دو قومی نظریے نے جنم لیا تھا اور یہ بھارت کی تاریخ کا حصہ ہے۔ نریندر مودی نے منافقت کی، یہ منافقت جو ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے۔ نریندر مودی نے ایک اور جو ہے وہ اس تقریر کرتے ہوئے اپنی ایک طریقے سے اعتراف بھی کر لیا کہ بھارت میں 70% مسلمان بچیاں وہ تعلیم اس وجہ سے حاصل نہیں کر پاتی، کنٹینیو نہیں کر پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں جو اسکول ہیں وہاں پر ٹوائلٹ کی، واش رومز کی فیسلٹی نہیں ہے اور مسلمان پیرنٹس جو ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں، بچیوں کو خاص طور پر بھیج سکیں جہاں پر ان کو ٹوائلٹ کی فیسلٹی یا واش روم کی فیسلٹی نہ ہو۔ یہ تھا جی ان کا خطاب اور اس پہ ہونے والی تنقید۔ 3 اپڈیٹس تھیں، تینوں میں نے آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کو کم از کم وقت میں جو ہے وہ کنکلوڈ کر لوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔